ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखाम् शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीम् ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Can start Arvind ji, followed by Geeta ji, Renuka ji, and then Shanta ji. ॐ अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभाङ्कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढान् त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गाञ्जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। One more time. ध्यानम् ॐ Continue. Sorry. Yeah, continue. Okay. ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैर् अरिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। ॐ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैः अरिकुलभयदां मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद्दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Next, is it me? Next? Yes, yes, yes. Okay. अथ चतुर्थोऽध्यायः ध्यानम्। ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं
त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां रूढां त्रिभुवनम् अखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ऋषिरुवाच। Loka number 15. I think 15, right? 14 we have seen. No, Sharanji, we did only till 13 last time. 14 we have to do. We have Okay. finished up to 13. Okay. Devi prasida parama bhavati bhavaya sadyo vinashayasi kopavati kulani. Devi prasida parama bhavati bhavaya sadyo vinashayasi kopavati kulani. देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयति कोपवती कुलानि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतं Not नीतं adastametam. बलं Hold on. It's not adastametam. Yatu astam, which is एतत् etat actually, not etat. Yeah, not etam. Etam there is there's no meaning here. Shwetam. I did a wrong with Cheda. Vijñatametadadhunaiva yadastametat. Tat or tat is okay, no problem. Neetam balam svipulam mahishāsurasya. विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य 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 विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य
विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव ततस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवि प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यतस्तमेतत् नीतं फलं सुविपुलं महिषासुरस्य देवी हे देवी संबोधन हे देवी प्रसीद भवती प्रसीद may you be pleased Bhavati Parama, you are the Parama, the ultimate. Then Bhavaya Bhavati, यदि तुम प्रसन्ना भवति तर्हि Bhavaya Bhavati Sadhyaha. If you are pleased, then you become the cause of all auspiciousness, welfare of the people. Kopavati Chet Vinashayasi, Kulani Vinashayasi. You destroy the entire Kula, the lineage family. And that is known, Vijñātam, Aduna eva, now only. Au, Yat Astam Yetam, Astam Nitam. Yat Astam Yetat Nitam. Yetat referring to the Mahishāsurasya. Yetat Mahishāsurasya army. Astam Nitam, they all destroyed. Balam is there, therefore army. Mahishāsurasya Balam. Astam Nitam.
So etat is proper. Etat balam. Magishasuryasya etat balam. It is karmani prayoga. Therefore, that's why I said etat, not etam. Etat balam. This force of the Magishasura, which is Suvipulam, which is great, no, which is big, vast. Astanitam means it met its end. That is Vijnatam, that is known. Now we only how she became angry and destroyed the army. So that is known as Vetat Viditam Aduna Heva. Now only by seeing how when she becomes angry, how she destroys. So that's a Vijnatam, known, came to knowledge. So Magishasurasya balam astam nitam. Svipulam Magishasurasya balam astam nitam. Tat aduna eva vijnatam. Next shloka. Te sammata janapadeshu dhanani tesham yashamsi na chaisidati dharmavargaha. Te sammata janapadeshu dhanani tesham yashamsi na chasidati dharmavargaha. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीधति धर्मवर्गः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीधति धर्मवर्गः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीधति धर्मवर्गः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीधति धर्मवर्गः Shantaji. Are you there? Okay. Dhanyastageva nijabrathatma jabhrityadara yesham sadha vyudayada bhavati prasanna. Dhanyastageva nijabrathatma jabhrityadara. Daraha. If you are passing, you can make it daraha. निभृतात्मा धन्यास्त एव निभृतात्म What did they say? निभृतात्म निजभृतात्म Oh, okay. Nijaya, okay. Why is it निभृतात्मज भृत्यधार Okay. Yeah. Nija, I mean, I use automatically it came. Nija means one's own. It's okay. Nija means one's own. Nibirdatma only, not Raja. That is one's own Atmaja is son and Britya, servant, Daraha, wives, all will be Sanyaha. Okay. Not Nija, Nibirdatma. Yes. I just, by mistake, I added Nija. It's all, meaning, it's okay, but it's a Nibirdatma is fine. That is proper. Dhanyastayeva Nibirdatma Jadbrityadaraha. Yesham sadha vyudayada bhavati prasanna. Dhanyastayeva nibhritatmaja bhrityadaraha. Yesham sadha vyudayada bhavati prasanna. Dara is daraha, nitya bhagavachanam, not ekavachanam. Ekavachanam doesn't have. It doesn't have singular as well as plural. Only wives always should be many, huh? not one. If your wife is Dara, then have many. If his Patni is one. Okay. The word is like that. Daraha is Nitya Bhagavachana. Okay. धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्युधाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यधाराः येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यधाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना. I was on mute. I didn't realize that last time. I called you 2 times. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्युदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता not भृत्यदारा, not भृत्युदारा. भृत्यदारा, sorry. ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यधाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्यदारा येषां सदाभ्युदयता भवति प्रसन्ना। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदाराः येषां सदाभ्युदयता यदा भवति प्रसन्ना। ते सम्मता
sammataha bhavanti. Te sammataha, they are honored. Okay. Instead of starting like that. Yesham tesham is that we can connect. Yad shabda and tat shabda. Yesham, then one line will be the vakya. And then tesham, another. Both are this. Yesham and tesham, they're like conjunctions in Sanskritam. So yesham, within that. Bhavati prasanna sada abhyudayada. Abhyudaya is material prosperity is called abhyudaya. Abhyudaya nishreyasa we say. Nishreyasa is moksha. Shreyasa. Abhyudaya is prayas. Sada abhyudayada abhyudayam dadati. She is a giver of all prosperities. Bhavati is you. Bhavati, bhavatyo, bhavatyaha. Recently introduced Visa. Bhavat Shabda Pullinga, Bhavati Shrilinga. So Yesham Shada, Yesham Prasanna Bhavati Bhavati. You can have two Bhavati, yeah? You have to supply Kriya Padam. Bhavati Bhavati. Bhavati is you. Bhavati is Kriya Padam. With whom you are pleased, then to them you are the giver of all material prosperity. Abhyudayada. Yesham. Those. And Tesham, with whom you are pleased on Abhyudaya Bhavati, they gain all the Ishas, all the Ishamsi, all fame. And te sammataha janapadeshu bhavanti. Among the Janapada, they will be honored. And tesham Janapadeshu sammat, among the people. Janapadeshu sammataha honored. They will be honored. And they will have all dhanas, the dhanani api. So, and tesham yashamsi, all the fame. And dharma vargaha na sidati, they do not, the dharma vargaha is dharma action, karma. Dharma vargaha, dharma margaha, they do not fall from dharma. And danyaha, te sammataha, you can connect it. Te danyaha, they're all danyaha, highly fortunate people. And nibrata atmaja britya dharaha. Atmaja is son, britya servants, and dharaha. Dhatu is bru dhatu. Bru is, they will be with all the sons and servants and wives they will be having. So they are danyaha, they are fortunate. They are blessed with all these things. That is the meaning. They are fortunate people, those who have the grace of you. They are with whom you are pleased. So you are the giver of all the prosperities to them. And they don't fall from dharma. So nasidati means nasidati shadla dhatu. Upanishad, the word comes from this dhatu only. Sidati, we will be seeing cluster conjugation. That is dharma vargaha. From dharma they will not slip. Okay, then Nacha dharma vargaha na sidati tesham. Dharma vargaha is the pratama vibhakti ekavacham. Dharma vargaha na sidati. Dharma vargaha, dharma do not fall. Do not go away from them. That is dharma vargaha na sidati. Not they do not slip from them. That is not the meaning. Dharma vargaha, the actions of dharma na sidati, do not go away from them. They're all very fortunate people endowed with all the Atmajas, sons, Dhrityas, servants, and wives. Okay. So with whom you are pleased, they will be endowed with all these things. That is the meaning. Next shloka number 16. Dharmyani devi sakalani sadaiva karmani. Anyadritah pratidinam sukruti karoti. Dharmyani devi sakalani sadaiva karmani.
अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतप्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतप्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदः ननु देवि तेन स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्यानि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माण्यत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादाल्लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन Do you have an internet धर्म्याणि issue? I Sorry, have Ji. some internet issue. Because sometimes you go fast, sometimes slow. I mean,
Just the Yes. internet First line issue goes or fast, something. second line goes slow. Okay, fine. धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवी सकलानि सदैव कर्माणि अत्याधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्याधृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्माणि अत्यादृतः प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादात् लोकत्रयेऽपि फलदा ननु देवि तेन Dharmya is a tadita word. From dharma you get. For example, dharmya. Dharmat anapetaha dharmyaha. And it is like adjective, can qualify any words of any gender. So here, karmani is that, therefore dharmyani. Dharma is that which is, the dharma is dharma, we know dharma is the righteousness. So actions which are righteousness, all the actions, sakalani. So dharma tanapetaha iti dharmyam. That is in keeping with dharma. So and those are karmas, all the dharmyani, karmani, e devi sambodhana. Okay, another thing is, so dharmyani, karmani, karoti. Karoti is does, the one who does all the sakalani, karmani, dharma karmani, dharmyani, karmani, vaidika, laukika karmani, pratidinam, atyadritaha, dhr dhatu, which is adriyate, fourth conjugation, if I remember, with great honor, respect, attention. Who is that person? Sukruti, how do you decline? Sukruti, Sukrutyaha. No. Sukruti means Sukrutam asya asti iti Sukrutin shabda. Punyavan ityartha. The word Sukruta, Nakaranta. yes, Nakaranta. Sukruti no, Sukruti naha. By seeing Sukruti, then immediately we will say it's like a Nadi shabda. No, it's It's Pullinga. Karin. Karin. The one who does Sukrata means Punyam. Sukrata, Dushkrata is Papam. Sukrutin is one who has got Punyam. Sushtu Karma Kritam. The result of that will be Punyam. Punyavan ityartaha, Sukruti. So Sukruti, he does karma, karoti, karmani karoti. What karma? All the karmas which are in keeping with dharma, not transgressing dharma. Ye Devi, Pradidhanam karoti, with great attention, with great honor. What will happen to that person? By your grace, Bhavati Prasadat, Anugrahat, Saha, Swargam Prayati, Asmat, Lokat, Maranantaram, Kutra Gacchati, Swargalokam, Tataha, Swargalokam Gacchati, Lokatrayepi, in all the three lokas.
okay, Swargalokam gacchati. That is what, that it is one. Then Lokatrayepi bhavati Kalada bhavati. You are the giver of the results in all the three lokas. Hey Devi. Hey Devi, you are the giver of results in all the three loka. Nanu Devi. Nanu is you alone. Nanu is in the sense of you alone. Okay. That is the meaning. Lokatrayepi Hey Devi bhavati Palada. Palam dadati iti palada bhavati. Okay. Fine. Tena, the word is there. We can connect. Tena is bhavati prasadat. By your prasada, it goes Swargaloka. And by your prasada, tena kalatraye, traye, lokatraye. Lokatraye, you are the giver of all the results. That is your grace, your prasada, your blessings. Tena lokatraye, in all the three loka. In all the three loka, Ye Devi, you are the giver of the blessings. Okay. The next shloka. This shloka is important. Very important shloka actually. This is forms a part of the short Saptashloki. Saptashloki, yeah, short version of okay, and also this is there in Samputika Shri Suktam, which is Shri Suktam also comes in between, and this this shloka from Devi Mahaprima also is repeated again and again with some Shri Sukta mantra in between. Called Samputika Sri Suktam, which is by Vidyaranya Muni. He has done that. Highly auspicious to do the chanting like that. Devi Mahatmyam, and in between that the Sri Sukta. The shloka occurs. Therefore, it's important shloka. Durge smrita harasi bhiti mashesha jantoh swastai smrita mati shubham dadasi. Durge smrita harasi. We have already learned this, so we can go full sentence. Where we learned this? Where? When we did the Saptashloki. Okay. Can you do the whole thing then? I don't know how many would have really practiced. In the very beginning, before we started. Yes, I think. Can you do the whole thing? What about others? I think we can do. Others? Yes. Yeah. I Okay. say it too. Durge smrita harasi bhiti mashesha jantoh swastai smrita mati shubham dadasi daridya dukkha bhayaharini tvadanya sarvopakara karanaya sadardra chitta. Durge smrita harasi bhiti mashesha jantoh swastai smrita mati shubham dadasi daridya dukkha bhayaharini tvadanya sarvopakara karanaya sadardra chitta. Durge smrita harasi bhiti mashesha jantoh swasthai smrita mati shubhan dadasi daridrya dukkha bhayaharini tvadanya sarvopakara karanaya sadardra chitta. Durge smrita harasi bhiti mashesha janto swasthai smrita mati shubhan dadasi daridrya dukkha bhayaharini tvadanya sarvopakara karanaya sadardra chitta. दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि
दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्तद्वन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्तद्वन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कात्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता. Have you seen the meaning? Okay. Fine, we'll see, no problem. The previous shloka, Tena, the word doesn't fit. Therefore, Tena, the word, even though Tritiya Bhakti, we have to take it as Panchami Bhakti. Otherwise, the meaning will not fit in here. I have to see the Bhashya, anyway, Bhashya what it says, because Saha that Yaha Sukruti Karoti, Saha Swargam Prayati, Bhavati Prasadat by your grace. Then Tena is Tatma. Therefore, all the in three lokas, you are the giver of the result. You alone, Nanu, you alone. Nanu is the sense of you alone. So Tena is should be taken as, therefore, Panchami Arte Tena. You have to take like that. I mean, then only it will fit in. Tena Tasmad Ityartaha. Okay. Then this shloka. So Durga is Kashtakala, Durga, which is difficult to cross. Not only Kala, any time, anything which is difficult. Time wise, place wise, all difficult. Durga is the which is distress, difficulty. Durga Sukta, Durga. So Durga Smrta, if Smrta means you. Tvam Smrta, Bhavati Smrta. If you are remembered in times of difficulty, then what do you do? Pritim Ashesha Jantoho. Ashesha Jantoho means all the people. Akila Jantoho, Bitim Harasi. Remove all the Biti, the fear. If you are remembered in times of distress, difficulty. And Swastaihi means, Swasta is a nice word. Swasta means Arogya. Aswasta is Anarogya. But Swasta is not only physical, mentally also. It means those people who are good. Swastaihi Smrta. The you are remembered by those people who are Dharmikaihi. You have to take the meaning to be like that, Dharmikaihi. So you bless them with Ativa Matim, by good Buddhi, Matim, intellect, Shubham, auspiciousness. Shubham Matim, you can say. Yeah, Shubham is Srilinga, qualify Mati. Shubham Matim, the Mati, the Buddhi, which is very clear in Buddhi. Dadasi, you give, bless them. And you are the Daridriya Dukkha Bayaharini. Bayaharini Shabda. Okay, Bayaharini. Okay, we are Srilinga here. Daridriya Dukkha Bayaharini. So it is Dari Dukkha Bayaharini. It should not be Dari Dukkha Bayaharini Ikaranta, because talking about Devi. So Dari Dukkha Bayaharini, therefore it has to be what? Anyone? Hey Nadi. Sambodhana. Okay. Oh. So it can be Dari Dukkha Bayaharini. Otherwise it has to be Harini. It's Dirga.
Hey Daridra Dukkha Bhayaharini. Hey is not the, we have to, it's understood. You are the Harini, the remover of Bhaya, Dukkha and Daridryam. Poverty, Dukkha, pain, sorrow and fear. Anya ka, tat, tadanya. Other than you, who is there? Nobody is there. It is Akshay Parte, Prashnaha. Anya, other than you, who is there? Sarva Upakara Karanaya. For that Sarva Upakara Karanam, Upakara help. So other than you, who has the mind to help, to do good to others, and you are the one only, Sada Ardra Chitta. Ardra means wet. Wet mind. What is a wet mind? Compassionate. Compassionate ityartha. Ardra. Okay. So Ardra Chitta, the one who has got Chitta, the mind, the heart, not mind, you can take heart. Because compassionate heart. Sarva Upakara, Sarvesham Upakara Karanam. Karanam, Antakaranam, Buddhi, you only have the mind to do upakara to all the people. So, tat anya, tadanya, other than you is there, nobody is there. Dari dukkha vayahari. It is Sambodhana. The beautiful shloka, that is, when you chant, you can remember the meaning also. That Samputika Sri Suktam is there. If I have, I think I have my PDF, I will send. I chant during the Navaratri days. That is that one. Okay, please. येभिर्हते जगदुपैति सुखं तथैथे कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् येभिर्हते जगदुपैति सुखं तथैथे कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् I have sent that Vidyaranya Samputika Sri Sukta group, you can see. Sangrama mrityumadigamya divam prayantu mattveti nunamahitan vinihamsi devi. Sangrama mrityumadigamya divam prayantu mattveti nunamahitan vinihamsi devi. सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी 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 सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी
सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी एभिर्हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी एभिर्हते जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी एभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी एभिर्हतै जगतुपैति सुगं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी एभिर्हतै जगतुपैति सुखं तथेते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी येभिर्हतैर्जगदुपैति सुखं तथैते कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम् सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी This killing of Dev Asuras also, it's a blessing to the Asuras. It's nicely said here. Yebihi, Atehi Yebihi, Jagat Upaiti. What is Upaiti? Sanskritam, Sandhi, definitely will not be remembering. What is it? And the Upa plus Yeti. Upa plus Yeti shouldn't be A plus E. वृद्धि सन्धि Vridhi Sandhi, Upaiti. But the Pararupa Sandhi should apply. Apavada to Pararupa Sandhi is Vridhi Sandhi. You have to know the Apavada, then back to Utsarga. It's like that. Okay. I'm sure you will not be remembering. Stay blessed, no problem. Upaiti means they attain, they get. Who? Yebihi atehi jagat upaiti. Jagat attains, jagat gets what? Sukam. Jagat is referring to the people. Loka. Loka will be happy when these people. Ebihi. What is Ebihi? Another difficult shabda. Idam shabdasya tratiya bhagavachanam pullinga anena abhyam ebihi. Class the chant pandathoda avladhaan appuram marandra vendiyadhu. What Arvindji? Only in the class. Repeat and then goes away.
Sarvanama Shabda important. Yes. Atehi, Ebihi, Atehi, Ebihi referring to the Asuras. Asuras, when they are killed, this Jagat, Upaiti, Labate, gains, Sukham, happiness. Tata eva yete, Tativa ete, Tata ete, these people, otherwise what they say? They are gone, therefore the world will get. Otherwise, what will happen? This Narakas will, Asuras will be there. They will be keep on doing papam. Therefore, finally, they yet gachati narakaya chiraya papam. They attain naraka loka. They kurbantu papam, and the resultant of that will be naraka. So, to go to naraka, they will keep on doing papam. Therefore, they what she did, Sangramam Mritya Adhigamya. Therefore, in the battle, Devi has given them freedom by killing them. Okay, killing them out the freedom. Divam Prayantu, they go to Swargaloka because they fight in the war and martial death. They go to Swargaloka. That's a grace. Sangrama Mritya Adhigamya, Sangrame Mritya Adhigamya, Adhigamya Prapya. In the battle, in the Yuddha Kshetra, having attained Maranam, Divam Prayantu, made them attain Swargaloka, Divam Iti Matva, thinking so, Nunam Agitan. Don't read Nunam Agitan, not Magitan. Nunam Agitan. Agita is enemy. Thinking so, definitely, Vinihamsi Devi, Hey Devi, you destroy the enemies, Asuras. That is the meaning. Charanji, Yes. when Devi kills the Asuras, they don't get moksha, they just go to Swarga. We'll take it Moksha, then first Asura, then I will be the first Asura then. Then why do they say that when Rama killed this Ravana, he got moksha? Yeah, even when Krishna killed Kamsa, because he was thinking of Krishna all the time. So We have got so many reasons to say. Ravana also Shiva Bhakta. Moksha, I don't know whether he got it or not. but Kamsa got it. Kamsa is anyway you have to think of God. He thought of God always in abusing, criticizing. That is also a chintanam only, right? Vairabhakti. Vairabuddhya Sarga Prapti. Sarga Prapti or Moksha Prapti, that in that way. So here the Asuras also, they got some shapa, something. That's what we say. Who is Ravana and who is Hiranyakasipu or Hiranyaksha? They were Jaya and Vijaya, doorkeepers of Vishnu, right? They were cursed and therefore they took a human birth. So therefore they go back to the source, you can say. Moksha is not moksha, we don't know. Just say we moksha. Bhagavan kail adipatta moksha nana veranga povam. It's a blessing. Okay, fine. But what you said is right, Charanji. If you can become an Asura and then get moksha, then why? Yeah, you're right. I'm not talking about the modern Asuras, no political leaders. They will go to Naraka only. There's no choice. Okay, They have a special seat in the Naraka. Yeah, the special seat is that. Drishtvaeva kinna bhavati prakaroti bhasma sarvasura narishu yat praginoshi shastram. Drishtvaeva kinna bhavati prakaroti bhasma sarvasura narishu yat praginoshi shastram. दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोऽपि शस्त्रम् दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् दृष्ट्वैव किं न भवति
प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् दृष्ट्वैव खिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं दृष्ट्वैव खिन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तरिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तरिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः रिपवः बहुवचनं therefore I know it is शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी So this shloka is the answer for what you asked, Purnamidi. It shows how compassionate Devi is. Even she has compassion for the asuras, enemies. Drishtva kinna bhavati prakaroti basma sarvasura narishu gat praginoshi shastram lokan pragyanturipavopi hi shastraputaah इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रगिनोषि शस्त्रम् लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरिषु
यत्प्रहिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रपूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरिषु यत्प्रहिनोषि शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु रिपवोऽपि हि शस्त्रभूताः इत्थं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी दृष्ट्वा एव भवति भस्म करोति प्रकर्षेण करोति कान् सर्वान् सर्वासुरान् and they are the enemy. So just by your sight, drishtva, just by seeing a glance, a look, well, that kinna bhavati, kimna, it is kimna praginoshi, kimna bhavati. By just by a glance, you will bhavati basma prakaroti, you will reduce them to ashes, all the enemies. But kimna is it's a question, but aksheparte prashna. Will they not reduce to ashes just by your glance? Kimna drishtva eva sarva asuran basma prakaroti. But you used shastram yet praginoshi, the shastram praginoshi that you used, praginoshi that you sent. Nududatu with this. Not Nududatu, sorry, some other Dhatu. Praginoshi, I think Prapurvaka. Have to check the Dhatu. Anyway, Dhatu we have to see. Maybe Hinu, check. But you employed weapons towards the enemies, Arishu, towards the enemies. Then why? Because Shastraputaha, Ripavaha, those enemies, Ripavaha, the enemies. Shastraputaha, they are purified. Putaha is purified. They are purified by your weapon. So thinking so that you send them to Loka, you send them to Loka, other Lokas, Prayantu, Lokan Prayantu. May they go to Ripavaha, Lokan Prayantu. May the enemies go to Loka, purified by the weapon. Ittam, thinking so. Matihi bhavati, you have got the matihi, the buddhihi, and buddhi is what type of buddhi? Ati sadvi, extremely sadvi buddhi. Extremely sadvi, ati sadvi matihi, teshu arishu api asti bhavatyaha. You are extremely compassionate even to the enemies also. Matihi is buddhihi, heart. And it is ati sadvi, extremely compassionate heart. Teshu is referring to Arishu, towards the enemies. Bhavati asti. So you have got extremely compassionate heart towards them. So the enemies, Ripavaha, purified by your weapon, let them all, Prayantu, Lotlakara, let them all go to the other lokas. You send them instead of just reducing them to ashes, which you can do. In the next shloka, I think 20 shloka we will read and then we will stop. Khadga prabha nikara vispuranais tatho graihi chulagrakanti nivahena drisho surana. Khadga prabha nikara vispuranais tatho graihi chulagrakanti nivahena drisho surana. खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन तदृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशं मदिन्दुखण्ड. It is one word. यन्नागता विलयमंशमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननन्तव विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननन्तव विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव 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 विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड खण्ड योग्याननां तव See, विलोक्यतां तदेतत् if you know what is the meaning, then you will read properly. Amshumat Indukhanda Yogya Ananam. You understand the meaning? What is Amshumat? Amshu is the race. Amshumati. The rays of what? Indu. Indu is moon. moon. Suppose moonlight, rays of moon. And Khanda, Indu is not full moon. It is Khanda. Crescent. Khanda, yes. Crescent. Present Indu form. Khanda. Yogya Ananam is face. Face. Yajananam. So, therefore, the light emanating from the moon-like face of earth. That is the meaning. By that, they become blind. That comes later. When it came before. So, Vilayam Amshu Madindukanda Yogyananam. So, Amshu Madindukanda Yogyananam is one word. Okay, this read. यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् Did we read the full shloka? Yes? No. No. Not yet. Okay. खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्
खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुकण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननन्तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननन्तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागतविलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणाम् यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुकण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्ततोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशोऽसुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्डयोग्याननं तव विलोकयतां तदेतत् Khadga is a sword, Shula is that spear. So Khadga Prabha, Shula Kanti, same meaning only. Only the instruments are different. The luster, the shine of the weapons, the shine which is the shining weapon, the shine which comes out from this weapon. By that, Asuranam Drishaha. Drishaha is you can connect with the Drish Dhatu Pashyati. Drishaha means sight. Here it is. Drishaha, sight, eyes, netram, ityartaha. Asuranam, netraha, asuranam, netrani, vilayam na agataha, by the shine of your weapons, the light which comes from the Khadga, the sword, Vispurana, coming out, emerging out, and similarly that light which comes out from the spear should have made the eyes of the Asuras blind. Vilayam na agataha, but did not happen. Why? Because your face is there, which is shining like a moon. They are looking at that. It means nice, beautiful way of saying. Face like a moon, seeing them, they are looking at that. Therefore, the light of your light, which is coming out from your weapon, did not harm them. They did not become blind. So it's also a grace. Even towards the enemies, she has grace. So that is it's a beautiful, it's a metaphorical way of saying that. So you seeing your moon, they are blessed to even to see the Devi, right? Asuras and only they are blessed.
It's better to be asura than to be a bhakta. Because one doesn't come when you pray as a bhakta, but when you come as asura, she comes, right? So the asuras are blessed. Yes, Sharanji, this is what is confusing me. Please stay confused. Become asura, then you will get clarity. Not like that. So it's a blessing. Okay. Yes. All the asuras, if you see Purana, they are cursed. Actually, they are not ordinary people. Please note, they are not ordinary people. Ordinary people. They are all some stage, some great position, designation. They are slipped from that. Then Bhagavan himself comes to rescue. Ravana and Hiranyakasipu, Hiranyaksha, all are like that, right? I think that Jaya Be- Vijaya comes in many different avatars as yes. The Jaya Vijaya only Ravana and Kumbhakarna, they say. And Jaya Vijaya alone is Hiranyaksha, Hiranyakasipu. When one Rishi was about to enter, what is his name? Bhrigu Rishi or someone. So they did not allow, then they cursed. Then Bhagavan came out and then say, why did you curse? Okay, please forgive them. Then the curse was, diluted. Okay, you go. And Bhagavan will come and kill you. So you also go along with the Jaya and Jaya. So Bhagavan also had to come, right? Take avatara. Okay, I think we'll stop here. So that means that they do attain only Swarga, not Moksha, because then they go to whatever Loka the Devata. Don't worry, Moksha is only to Jnanam. Huh? We don't compromise on that. Okay. Yeah. Om Purnamadav Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Yadaksharapadabhrashtam Hatra Henanta Yadbhavet Tatsarvam Kshamyatham Devi Prasida Parameshwari विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी ॐ तत्सत् सर्वं ब्रह्मार्पणमस्तु धन्यवादः 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 ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣ್ಜಿ. Dhanyawada, Sharanji.